ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓକେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରଆରବି କହୁଛନ୍ତି ଆରଆରବି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଟ ନୋଟିସକୁ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆରଆରବି ଯୋଉଟା କି ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆସିଛି। କୋ ରିଗାର୍डिंग କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନା ଟେକ୍ନିସିଆନ ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଗାର୍डिंग ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 30 ଜୁନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟା ପାଇଁ 30 ଜୁନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 29 ଜୁଲାଇ 2024 ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଟିକେ ବୁଝିବା କଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ବାବଦକୁ ବା ଏଇ ରିଗାର୍डिंग ବା ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ କଣ ରହିଛି ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ରହିଛି ସବୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେବକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆମର ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 1 ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ସିଗ୍ନାଲ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 2 ସରି ଗ୍ରେଡ 3 ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଦୁଇଟି ଆମର ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ର ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 1 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 3 ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଓପନିଂ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ଆମର 30 ଜୁନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲୋଜିଂ ବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଡଲାଇନ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି 27 ଜୁଲାଇ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 1 ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 3 ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ 1 ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପେ ଲେଭେଲ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଲେଭେଲ 5 ରୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗ୍ରେଡ ଯୋଉ 3 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ 2 ର ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଇନିशियल पे मिलिबो आपनको टेक्निशियन ग्रेड 1 ପାଇଁ ସେଟା होची 29200 टका मिलिबो। मेडिकल स्टैंडर्ड होची आपन बियन रो रहूची एवं एथिरे जो एज लिमिट जो रहूची आपनकर मिनिमम एज होची 18 वर्ष रहूची एवं मैक्सिमम एज लिमिट अपर एज लिमिट होची आपनकर 33 वर्ष रहूची ठीक अछि। एवं जो कट ऑफ डेट भी दिया देखंतु कट ऑफ डेट आपनकर 1 जुलाई 2024 तारिख सुधा आपनकर मिनिमम बयस आपनकर 18 वर्ष होता दरकार छै एवं आपनकर जो मैक्सिमम एज आपनकर 33 वर्ष मध्ये रहिबा जरूरी अटे ठीक अछि। केवल कोसे पिला मन जो माने अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करछन रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करथले आपन पे एज रिलेक्शन रहउची। एते जो टोटल वैकेंसी रहउची बा टेंटेटिव जो वैकेंसी रहउची देखंतु सेटा होची 323 टी वैकेंसी रहउची ओके। सेमति टेक्निशियन ग्रेड 3 पे देखंतु एतरे जो आपन इनिशियल पे रहउची सेटा होची आपन 19900 टका रहउची ओके। एवं एथरे भी आपन जो एज जो क्राइटेरिया रहउची बा एज लिमिट रहउची आपन कट ऑफ डेट सेटा भी सेम रहउची किंतु बयस टिके देखंतु बयस आपन 18 रु 30 रहइबो ठीक अछि। मिनिमम रहइबो 18 रहइबो आपन मैक्सिमम रहइबो 30 ठीक अछि। रिलेक्शन मिलिबो जदि आपन रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करछन। एते जो टोटल टेंटेटिव वैकेंसी जो रही है हूँ 6242 टी रही एवं कह गले आप टोटाल जो टेक्निशियन पोस्ट वैकेंसी रही है 6565 वैकेंसी रही बहुत सुंदर वैकेंसी रही जोटा कि बहुत जल्दी आपंकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होची ठीक है। तो मुझे कहबी जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा एलिजिबल होती निहाती भाव में आवेदन करेंगे। तो एथले गोटे शॉर्ट नोटिस बा शॉर्ट इनफॉरमेशन रिगार्डिंग आमर आरआरबी तरफ आसीथिबा आमर टेक्निशियन रिक्रुटमेंट बाबद ठीक अछि। तो इनफॉरमेशन आपको केमिति लागिला मते निहाती कमेंट सेक्शन जणेबे जदि कौन से प्रकार इनफॉरमेशन मु देइथिबा आपको हेल्प होउची कौन से प्रकार मु कहबी जे अन्य मानक भी शेयर करंतु शेयर करिया सहित कोन कोन वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं जदि आपण वीडियो को नुवा ही मन देखुछन्ती बा चैनल को नुवा ही आछन्ती ताले कोन कहबी जे चैनल को सब्सक्राइब निहाती भारे गोटे करंतु एवं ता सहित बेल आइकन दबे रखंतु जहा द्वारा जते बडी वैकेंसी रिलेटेड वीडियो जो किबा इनफॉरमेशन रिलेटेड वीडियो जो मु प्रथम अपलोड करबी प्रथम आपनको नोटिफिकेशन पहुंच जिवो ठीक अछि। आइ पुणी थरे कथा बा पुणी थरे देखा बा आ गोटे नुवा वीडियो रे ए पय रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।